Pang ilan ako ma'am? Pang ilang ano? Ayan sir, pang 24 pala. Pang 24. Oh, surprise kasi po talaga dito sa area namin. Dito kami ayan na sila. Sige, sige. Ayan. Okay, stop na yan tayo. Sige. Isang box. Ma'am, exit ko na mama. In-exit ko na mama. Sorry. Pili na Ay, yung next. unannounced ba to ma'am? Unannounced. Pero bukas sir, may promo tayo. Na may Okay. promo pa din tayo bukas. Oo. For only 200 pesos. 200, hindi na 44. Hindi na. Sige po. Babak na. 44 pesos. Sir, pili na lang po. Ano ma'am? Sige. Ilang piraso ba yan ma'am? 8 ma. 8 sir. 8. Dalawang strawberry. Ayaw na. Dalawang choco. Choco sir. Choco candy. Sprinkle. Choco crunch. Dalawa. Ma'am, ayaw mag-close ma'am. Dalawang Bavarian. Or isang Bavarian na lamang isang cookies and cream. Ay, pink label lang po. Pink label lang. Yan lang. O sige. Bavarian na lang. Isa pa. Yan, salamat. 6. Bilangin mo yung ano. Pang number 24. Yung sa Tyler side. Hi, ma'am. Ang dami palang nakakalam. 8 class. Sa FB sir. Sa FB? Opo. First Okay. 44 lang po. Opo. 44%. Ano lang po kasi Oo. water. Ano lang po. Bad pang 20. Ilang katao lang? 44 lang? Okay. 44%. Okay, salamat. Sir, ito yung promo natin bukas. 200. Bukas naman. Bukas Sige po. Salamat. Thank you po. Thank you. Mabot. Thank you, sir. Okay, naka-avail ako ng promo nila. 44 katao lang yung pwede nilang mabentahan ng ganito. Pang 24 ako. Unannounced pala tong promo nila. Salamat, Dunkin. Thank you. Ay, salamat. Thank you. Thank you, Dunkin. Umabot ako sa promo. Ano ba?